अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। आज का DIY ये देखें, ये है बास्केट। तो देखते हैं ये क्या बनता है। सबसे पहले मैं इसके बॉटम पे लगा रही हूँ शॉपर, ये वाला। तो इसको काट लेंगे उसके बास्केट के साइज़ के मुताबिक। यहाँ से ये इसका काट लेंगे किनारे को। पहले इसका साइज़ मुहैया कर लेंगे। साइज़ मुहैया हो जाए और उसके बाद ही इसको ये देखें 2 इंच का मज़ीद यहाँ से काट लूँगी और 4 इंच का साइज़। ये 2 इंच रखा मैंने और यहाँ से इसको मैं काट लूँगी। और यहाँ से हमने काटना था 4 इंच, तो यहाँ से काट दूँगी इसको। अब इसे यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ग्लू, ताकि ये अच्छे से यहाँ पे चिपक जाए और बाद में तंग ना करे। ये देखें, इसमें ये मैंने बिल्कुल एडजस्ट करके लगा दिया है। अब नेक्स्ट उस शापर के जो टुकड़े बचे थे उनको मैं काट रही हूँ लंबी पट्टियों की सूरत में, इस तरह। और बॉटल्स लिए मैंने और उनको इस बास्केट के कोने के साइज़ के मुताबिक मैंने काट लिया है। अब ये जो शॉपर है मैं इनके कोनों पे लगाती हूँ। इस शॉपर को मैं लगा रही हूँ बॉटल के किनारे पे। ग्लू को आपने थोड़ा सा ही लगाना है, क्योंकि ज़्यादा लगाने से ये बहुत जल्दी सूख जाती है। थोड़ी सी लगा के ही आपने ये देखें, तीनों बॉटल्स के किनार पे मैंने ये शापर लगा दिया है। अब इन बॉटल्स को हम ये जो हमारी बास्केट है इसके 3 कोनों पे मैं यहाँ पे इसको लगा दूँगी। पहले इस बॉटल पे मैं थोड़ी सी ग्लू गन लगा रही हूँ ताकि ये नीचे से भी अच्छे से चिपक जाए। और इसको रख दिया है यहाँ। और अब मैं इसको सुई की मदद से यहाँ पे मोटी सुई लेनी है आपने और धागा
ڈبل کر کے ڈالنا ہے سوئی میں تاکہ تھوڑی مضبوطی زیادہ ہو جائے. یہاں پہ اس کو میں اچھے سے گرا لگا دوں گی. دو تین گرا لگا دینی ہے آپ نے تاکہ یہ مضبوط رہے یہاں سے. یہ دیکھیں ٹوکری کے 3 کناروں پہ میں نے یہ باٹلز لگا دی ہیں. چوتھا میں نے فری چھوڑ دیا ہے. اور اب ہم کریں گے اس ٹوکری کی میئرمنٹ. یہ دیکھیں اب میں نے وہ کپڑا میئر کر کے اس کے چاروں کونوں پہ جو ہے یہ کپڑا لگا دیا ہے اور اس کی بیک سائڈ اس طرح سے بن گئی ہے. یہ شاپر میں نے میئر کر لیا ہے. یہاں پر بھی میں یہ لگا دیتی ہوں شاپر. یہ دیکھیں یہاں پر بھی یہ لگ گیا ہے. اب اس کو کرتے ہیں سیدھا اور اندر سے یہ دیکھیں. یہ دیکھیں ہماری ٹوکری جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے. اس طرح اس کی فائنل لک ہے اور فرنٹ پہ میں نے اس کو یہ تھوڑا ڈیکوریٹ کر دیا ہے. تو اس میں آپ ویریس آئٹمز رکھ سکتے ہیں, وہ آپ کی مرضی ہے جو بھی آپ اس میں رکھنا چاہیں. یہ دیکھیں اس میں آپ ڈی آئی وائی جو بناتے ہیں آپ وہ سامان اس میں رکھ سکتے ہیں. بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں اس میں آپ رکھ سکتے ہیں. آئی ہوپ میری آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو اور ڈی آئی وائی کا آئیڈیا آپ کو اچھا لگا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ کسی ڈی آئی وائی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.